بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. Syahdan halaman 9. Syahdan, arti syahdan itu dan selanjutnya. Dan selanjutnya lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib beriktikad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu yang sudah kita pelajari wajib bagi Allah Ta'ala. Maksud wajib kada mau kadada. Dan wajib beriktikad bahwa lalawanannya yang 20 itu adalah sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Arti mustahil itu kada mau ada. Nah, lawanannya. Arti mustahil bagi Allah tuh kada mau ada. Dan wajib beriktikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala itu maksudnya jaiz, yaitu 1 jua. Jadi jumlah sekaliannya itu menditotal yang sudah kita pelajari nih 41 aqaid, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 41 yang jaiz. Semalam belajar sudah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maksud jaiz boleh ada, boleh kada ada. Jadi kan kalau yang wajib bagi Allah itu artinya kada mau kada ada. Kalau yang mustahil bagi Allah kada mau ada. Kada mau ada, Allah bersifat fana. Fana tuh kada mau ada di zat Allah Ta'ala. Allah bersifat baqa. Lawanannya fana. Nah, fana kada mau ada. Nah, itu maksud mustahil narannya. Sedangkan wajib bang bagi Allah kada mau kada ada. Allah wajib bersifat wujud, kada mau kada bersifat wujud. Nah, itu maksudnya. Nah, sedangkan jaiz boleh ada, boleh kada ada. Kenapa boleh ada, boleh kada ada? Terserah sidin bang. Bisa sidin menjadikan, bisa sidin kada menjadikan. Nah, itu maksud jaiz narannya. Jaiz bagi Allah Ta'ala. Atau bahasa Melayunya harus bagi Allah Ta'ala. Harus Allah menghujankan, harus Allah kada menghujankan. Maksudnya boleh hujan, boleh kada hujan. Nah, lalu mundi total ujar sidin jumlahnya menjadi 41 aqaid. Nah, berarti sedangkan kita yang ketahui bersama itu adalah ada 50 aqaid. Berarti 9 lagi yang harus kita baca di sini. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid ini. Nah, jadi kan 41 ditambah 9, 50 aqaidul iman. Nah, cuma yang 9 itu gabungan dengan lawanannya lah. Jadi 9. Bermula wajib iktikad bahwa tulisan bermula di situ itu tulisin nomor 1 dari 9 tadi. Itu kada bernomor loh. Bermula wajib beriktikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala berkewajiban atas Allah membuat segala mungkin atau berkewajiban atas Allah meninggalkannya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada kawa kita paksa-paksa. Kalau kita imbas sudah membaca ini, maka Allah wajib mengabulkan apa yang kita kehendaki. Nah, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka nomor 1 dari 9 ini adalah lalawanan dari Allah bersifat jaiz yang pelajaran kita semalam.
Itu supaya jangan bingung tuh. Jadi kan halaman 9 itu sebenarnya pembahasannya ada 10. 5 yang dibahas, 5 yang lelawanannya. Cuman ini nomor pengurutan nomornya aja yang model kayak kada diatur siden. Kayaknya bisa aja jentungan bacakan maturakan nah itu tuh. Jadi adapun yang harus pada Allah Ta'ala satu pembahasan. Mana lelawanannya? Lelawanannya nomor 1 dari nomor 9. Dari 9 akaid yang di bawah tadi. Mana nomornya? Nah, pian tulisin nomornya. Maka wajib itu nah bermula wajib i'tikad. Ada kalau bacaannya bermula. Ada aja pun kitabnya minggu minggu 7 ya. Ada dai. Bermula wajib i'tikad. Nah, itu nomor 1 dari nomor 9. Nah, nomor 1 dan nomor 9 ini lalawanan sifat jaiz fi'luhu limumkinin au tarkuhu. Sifat jaiz yang malam, yang subuh, Rabu dahulu tuh. Ada lalawanannya. Apa lalawanannya? Bermula wajib kita beriktikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala itu berkewajiban atasnya membuat segala mungkin. Artinya mungkin tuh boleh ada, boleh kada. Nah, atau meninggalkannya, atau Allah tuh wajib meninggalkannya. Misal, ya Allah, ulun hari ini minta lawan pian terhindar dari musibah. Padahal Allah rencananya hendak menjulungi kita musibah. Cuma ibah kita berdoa tadi, minta tolak bala, lalu Allah tuh melihat doa kita, maka kita beranggapan Allah wajib menolakkan bala atas kita. Nah, itu mustahil kayak itu. Jadi, nah, Allah bersifat wajib begawin itu nah karena hasil dari dorongan intervensi atau lobby dari makhluk itu mustahil. Kadakawa dipaksa-paksa. Nah, berarti nomor 1 dari jumlah 9 berikutnya ini nih adalah lalawanan sifat jaiz. Nah, paham itulah supaya jangan bingung tuh yang mana aja lalawanannya. Ini tuh tadi. Maka wajib pula, ulangilah, atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 akaid. Nah, ada 9 pembahasan. Bermula wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala berkewajiban atasnya membuat segala mungkin. Atau berkewajiban atasnya meninggalkannya. Yaitu lalawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Nah, ya kalau? Yaitu lalawanan yang harus pada Allah Ta'ala. 2 sudah. Jadi 42. Hendak menghitungnya dulu nih. Ini kita memahami tekstualnya dulu. Ya kalau 2 sudah. 42. Tadi kan 41. Syahdan yang 41. Jadi 42 dengan lawanannya. Yang 1 itu bisa lawanan. Nah. Itu kada kita bahas. Karena bila membahas yang lawanan kan sudah jelas saja sudah. Allah nintu tasarah sidin. Mustahil dipaksa-paksa. Nah. Mustahil sidin bersifat wajib bagawi. Yang bujur nintu boleh bagawi, boleh kada atau bujur. Amun wajib bagawi ini kada kawa kada harus ini. Nah, itu kada boleh. Kada salah nang itu narannya. Nah, titik di situ. Kedua. Nah, bacanya kedua ini kedua dari 9 akaid pembahasan. Ini bacaannya kedua, mana yang satunya aja. Nah, jadi kan jurun dinomori tadi. Bermula wajib i'tikad itu nomor 1 tuh. Nomor 1 dari 9 pembahasan ke bawah kena. Kedua, wajib beriktikad. Nah, ini yang subuh ini kita bahas nah. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Tuhan daripada mengambil faidah dalam segala perbuatannya atau dalam segala hukum keputusannya. Nah, ini termasuk i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semalam secara sederhana nang kayak ini Allah bersifat wajib 20, lawanannya 20, 40. Nah, Allah berisi ciri khas bagawi itu 2 dengan lawanannya 2, 4. Ya lah. Nah, 1 ciri khas Allah bagawi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tasarah sidin hendak menggawi hendak kada kata tasarah sidin. 1 dengan lawanannya pang mustahil sidin wajib bagawi atau wajib kada bagawi itu mustahil. Nah, 2 sudah dengan lawanannya.
Nah sekarang ciri khas Sidin Bagawi yang nomor 2 Bang, dengan lawanannya jadi 4 ya, kalau ditambah di total terus nih. Nah ciri khas Sidin Bagawi yang nomor 2, tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Maha suci Allah, maha ambil faidah, maha ambil manfaat dari seluruh apapun yang Sidin ciptakan. Nah dengan lawanannya Bang, coba kita baca dengan lawanannya dulu. Ini kita membahas tekstualnya. Nah, mana lawanannya? Ketiga. Nah, bacanya ketiga setelah. Ketiga itu lawanan yang nomor 2. Wajib beriktikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala mengambil faidah. Nah, ya kalau etikatnya adalah mustahil bahwa Allah Ta'ala itu mengambil faidah. Nah, beriktikad bahwa mustahil Allah mengambil faidah, itu hukumnya wajib. Itu di situ ditulis penomorannya nomor 3. Maksud nomor 3 ini sebenarnya lawanan bagi yang nomor 2. Nah, pahamnya itulah memahami tekstual dulu. Nah, lo pembahas. Jadi yang sudah dibacaan ini dengan lawanannya dari adapun yang pemulaan baris pertama tuh, nah sampai mengambil faidah itu ya diberi titik di situ. Itu ada 4 pembahasan. 2 yang dibahas, 2 yang lawanannya. Ini kalau aku bilang pin hendak malah jarahkan pulang ke anak cucu ya kalau, jadi supaya jangan bingung dipadahkan berdahulu. Nah, jadi kita ambil sebuah kesimpulan dalam pemahaman dulu lah. Allah bila Sidin Bagawi itu 2 ciri khasnya. Pertama, tasarah Sidin. Yang kedua, kadang mengambil faidah dengan gawian Sidin. Nah, tasarah Sidin bahasa tauhidnya jaiz. Definisinya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Tasarah Sidin, boleh Sidin hendak menggawi, boleh kada, boleh mengadakan, boleh kada, atau semalam. Maka lawanan itu Bang apa? Allah wajib begawi, wajib maulah sesuatu atau wajib kada maulah sesuatu, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, pembahasan hari ini cara Allah begawi yang kedua, tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Allah mengambil mustahil, maha suci Allah mengambil faidah dari gawian Sidin. Dengan lawanannya wajib kita beretikat bahwa Allah mustahil mengambil faidah, kan dengan lawanannya itu loh. Nah, jadi tanazzuhu ta'ala itu nah, tanazzuhu. Jangan tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Maksudnya kita berisi keyakinan sudah. Yang memberi rezeki lawan kita hanya Allah. Ya kalau seandainya kita garing, yang menyembuhkan kita pun hanya Allah. Seandainya kita hari ini terhindar dari musibah, yang menghindarkan kita dari musibah hanya Allah. Seandainya hari ini kita dapat nikmat, yang menyampaikan nikmat ke kita hanya Allah. Nah, maka seluruh yang datang ke kita itu Allah yang menjadikan, Allah yang menyampaikan. Nah ini i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma cara Allah bagawi menyampaikan nikmat itu ke kita. Nah, cara Allah bagawi menyampaikan nikmat itu sampai ke kita 2 caranya. Ini pembahasan hari ini lah. Jangan diingatkan dulu yang subuh Rabu semalam tuh. Misal Allah menjulungi kita rezeki hari ini. Keyakinan kita rezeki datang dari Allah. Nah, cara Allah mengatar rezeki ke kita itu nah 2 caranya. Pertama, bisa Sidin menggunakan sabab. Yang kedua, bisa kadang menggunakan sabab. Allah menghindarkan kita musibah hari ini 2 caranya. Bisa menggunakan sabab, bisa kadang menggunakan sebab. Allah memberi kita atau menyembuhkan kita dari penyakit 2 caranya. Bisa menggunakan sabab, bisa kadang menggunakan sabab. Nah, jadi pertama dulu setelah kita yakin bahwa seluruhnya adalah dari Allah, nikmat, bala, musibah dari Allah berataan. Satu dulu tuh ya keyakinan artinya kada kau dirubah-rubah nih sampai ke mati. Itu keyakinan kita. Nah, keyakinan yang kedua pulang kita yakini, oh ternyata Allah tuh bila bagawi menyampaikan apa yang kehendak Sidin kepada kita, caranya itu 2.
Bisa sidin menggunakan sabab menjulung rezeki nih. Bisa kadang menggunakan sabab. Misal hari ini kita berusaha dapat rezeki. Bisa menggunakan sebab, sidin menjulungi. Bisa kadang menggunakan sebab. Nah, itu dua pilihan darahnya. Jadi tasarah sidin. Nah, yang ketiga pula. Seandainya Allah menjulungi kita rezeki dengan cara bersebab. Nah, dengan cara bersebab. Allah maha suci dari mengambil manfaat dari sebab itu. Nah, ini yang disebut pembahasan tanazzuhu ta'ala anil agrad. Kita berusaha, ada sebabnya. Nah, apa sebabnya? Membuka toko. Maka maha suci Allah Ta'ala mengambil manfaat dari membuka toko kita tadi. Lalu hanyar Allah Ta'ala menjulungi rezeki. Mustahil Allah Ta'ala mengambil manfaat dari minumnya kita akan obat. Lalu hanyar kawa Allah Ta'ala menjulungi kita kesembuhan. Mustahil bagi Allah Ta'ala misalnya. Mustahil bagi Allah Ta'ala mengambil manfaat dari tajamnya pisau. Sehingga kita kawa batatak-tatak. Nah, kan pisau sabab putus. Api sebab terbakar. Berusaha membuka toko berjualan sabab dapat rezeki. Minum obat ke dokter beurut sabab sembuh. Nah, maka dalam ilmu tauhid sifat 20 mendatangkan kesembuhan, mendatangkan rezeki, mendatangkan putus, mendatangkan terbakar, gawian Allah murni. Tapi secara fakta Allah tuh bila bagawi dua kebiasaan caranya. Pertama, bisa menggunakan sabab dulu hanyar sidin menjulungi. Yang kedua, bisa juga ada bersebab-sebaban. Kita ini ada di dunia sabab adanya abah mama dulu. Oh, berjurus. Naik gunung turun gunung. Nah, hanyar becongol kita. Tapi bisa juga ada sebab abah mama Nabi Adam bang. Ada sebab abah mama becongol aja sidin. Nah, ada juga wali-wali Allah Ta'ala. Dapat kanyang dari Allah, ada sebab makan. Ada juga. Dapat hilang haus dari Allah, ada sebab minum. Dan banyaknya orang yang penyakit itu sembuh, ada sebab berobat. Sembuh saurangan aja. Napa obatnya? Biar gin ya. Obatnya biar gin aja langsung sembuh. Hah? Ada juga orang yang sugih, ada sebab berusaha, timbul sugihnya. Ada sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betuyuk di hadapan duit sekalinya. Bisa juga nangka itu. Pokoknya bila Allah bagagawi tasarah sidin. Bisa menggunakan sebab, bisa kada menggunakan sebab. Nah, pembahasan pagi ini seandainya Allah bagawi menjulungi nikmat ke kita, memilih menggunakan sebab lah. Nah, memilih menggunakan sebab dan itu kebanyakannya. Allah memilih menggunakan sebab hanyar menjulung nikmat ke kita. Nah, tanazzuhu ta'ala alil agrad. Maha suci Allah menggunakan sebab itu untuk mengambil bantuan dari sebab, mengambil faedah dari sebab. Kalau pemusnipian beranggapan, makanya tahulah rahasianya kenapa Allah menyuruh kita berusaha. Sebab kita kada berusaha, sidin bisa kada sanggup menjulungi kita rezeki. Nah, salahan itu. Makanya menjadi rahasia, tahu lah rahasia apa ini tahu aja. Kenapa Allah Taala menyuruh kita berobat bila garing? Sebab sidin mengambil bantuan, bantuan manfaat dari obat. Jadi di situ ada dua yang bagawi, Allah bagawi, obat bagawi juga. Nah itu tersalah nengka itu. Nah mengambil manfaat dari sesuatu itu sifat makhluk. Kalau Allah kadang mengambil manfaat walaupun Allah menggunakan sebab hanya menjulungi nikmat. Tapi Allah kadang mengambil manfaat dari sebab itu. Nang kaya hujan. Kan ada mendung dulu ya kalau pang misalnya ada mendung nih Tuhan mengambil faedah dari mendung hanya kawa menghujanakan ada. Biar ada ka mendung ada ka menghendak hujan-hujan Biar berusaha kapian kada ka Tuhan menghendaki pian sugih-sugih Biar pian berobat kada berobat ka Tuhan hendak menyembuhkan sembuh
Biar makan nggak ada makan kamu tuh hendak memberi kanyang eh. Nah itu etiket narnya. Nah maka tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Maha suci Allah mengambil faidah. Oh kenapa Tuhan menyuruh kita makan? Sidin hendak menyuruh. Bukan karena sidin mengambil faidah dari nasi. Lalu supaya kawa kita dapat kanyang. Lalu ada bantuan dari nasi kada. Nah itu maksud tanazzuhu anil aghrad. Maka itu juga hukum wa ahkamihi. Kenapa Allah mau makan ini haram sampai jangan digawi? Sidin kada mengambil faidah dari hukum itu. Kenapa Allah mewajibkan kita menggawi 5 waktu? Sidin kada mengambil faidah dari kenapa sidin mewajibkan terhadap perbuatan 5 waktu itu. Nah, tapi kenapa sidin menyuruh? Aku hendak di sidin. Nah, ngalih mun sudah orang hendak tuh ngalih ya kalau sidin hendak ngalih Jadi misal kayak ini nah. Pulang kita berjualan, padahal kita bisa etiket loh. Kita nih berjualan gak kadakah mun Tuhan hendak menyogihakan sugihai. Nah, itu etiket yang bujur. Nah, cuma kenapa kita berjualan ini semata-mata menjunjung kehendak Allah Ta'ala tadi. Allah menyuruh kita berjualan. Nah, jadi kesimpulan pertama dulu lah. Nah, apapun yang terjadi lawan diri makhluk murni atas kehendak dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Allah yang menjadikan, Allah yang menyampaikan. Itu murni sudah. Yang kedua, Allah bila sidin hendak menyampaikan apapun ke kita, bisa menggunakan sabab, bisa juga kadang menggunakan sabab. Itu pembahasan hari ini. Nah yang ketiga, seandainya Allah memilih menggunakan sabab, Allah kadang mengambil faidah dengan sabab itu. Kadang mengambil faidah dengan sebab disebut tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Mustahil Allah mengambil faidah gharad. Gharad itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau bagi kita makhluk itulah ciri khas kita. Kita ini selalu mengambil faidah pada sesuatu. Pian maulah meja. Nah apa faidahnya? Ya menbandak macam-macam. Mandak tuplis gula. Mandak macam-macam di atas meja itu ya kalau. Nah, jadi tujuan kita baulah meja itu ada untuk diambil faedahnya, itu makhluk. Allah maulah langit kada mengambil faedah. Nah, kada begarat di kita. Nah, kita misalnya hendak naik ke atas luting. Kada ada tangganya, maulah tangga. Nah, ada tangga, diambil faedah tangga oleh kita supaya nyaman naik ke atas luting, itu makhluk. Mun Allah Ta'ala pang kada. Nah, sama nang kaya ilmu hakikat yang lebih dalam lagi. Nah, Allah menjadikan alam semesta bahan bakunya dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kada boleh kita beranggapan amun kada ada nur Muhammad Allah kada sanggup baulah. Nah itu salah. Sarah sini ada ke nur Muhammad kada kamun Allah hendak menjadikan jadi aja. Cuma Allah memilih menggunakan sabab. Sabab apa? Sabab nur Muhammad. Nah, sama nang kayak itu juga. Nah kesimpulan waktunya mipet ya kalau kesimpulan yang terakhir nah jadi mun kita sudah binandu bahwa Allah Ta'ala itu kadang mengambil faidah waktu sidin bagawi dengan sabab, maka bagi kita mun sudah beretikat bahwa Allah Maha Suci dari mengambil faidah dari sebab, maka kita waktu ada sabab di diri kita jangan berpegang dengan sebab. Ada ubatnya lengkap, dokternya 10 hikung di rumah, paurutannya 10 hikung di rumah, kita garing nih, ini orang sugih. Nah, ubat macam-macam ubat sakahandak aja, sabigi sakali untal 5 juta harganya. Nah, kada boleh kita berpegang dengan seluruh sabab-sabab ini. Kenapa? Karena Allah aja kada berpegang lawan itu. Kenapa kita makhluk berpegang lawan itu? Itu satu. Yang kedua, seandainya sabab kada ada di diri kita nih garing nih, ubat kada ada, kan ubat saja sabab sembuh ya lah. Kita kada ada, jangan putus asa. Karena Allah menjulungi sembuh, kada bahajat dengan obat. Nah, jadi ada obat, jangan berpegang ke obat. Kada ada obat, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena yang mendatangkan sembuh, menjadikan sembuh Allah, menyampaikan sembuh ke kita Allah, bukan sabab. Maka ketika ada sebab, alhamdulillah Allah yang kita puji. Ketika kada ada sebab, kita kada putus asa. Kenapa? Karena sebab itu mulai bahari kala la haula wala quwata. Nah, yang terakhir pulang dari yang terakhir.
Jangan lupakan barakat sabab. Nah, pulang. Wah, mau lupa pian mantangan misalnya. Boleh ke rumah belajar nih nah. Boleh ke rumah ada abah, ada mama. Pian tuh bahain apa ada? Pian tuh main apa ada? Pian tuh ada kah ada dah mun hendak menjadikan ulun jadi ulun nih juga. Bungol narnya nih toh. Kada paham. Etikatnya bujur. Nah, jangan kada tahu di bahasa lawan sabab. Sabab kanyang nasi, hargai nasi, hormati nasi. Sabigi nasi aja ambil. Mun kada tamakan bilung ke ayam, nah ayam rezeki kam tuh. Nah, jangan sembarang. Jar guru bahari itu jangan buritut, jangan dilihatkan tertinggi pada nasi. Hargai sabab. Sabab kita misalnya dapat rezeki, ada orang batu tukar, berterima kasih dengan orang batu tukar itu. Setelah kita memuji Allah karena kita yakin rezeki datang dari Allah, terima kasih sabab yang diutus oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Yang batu tukar tadi. Mbah bakat dulu. Saya jual ya saya beli. Nah, thank you ya kita, ya sama-sama aja. Nah, jangan kada berterima kasih dengan sebab. Bila kita kada berterima kasih lawan sebab, mantangan tauhid ini cugat kajong. Kada berterima kasih lawan sebab, Allah menolak terima kasih kita. Orang bertukar lawan kita, oh banyak benar. Lu aja kita, ya Allah terima kasihlah. Ya Allah hadang dulu ngol. Kada aku terima kasih nyawam, kada berterima kasih dulu lawan sebab ini. Nah, ini utusan kon ini. Nah, wallahu alam sambung ini. Bicara tiklah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومولاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاسي بالراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا النبي محمد بن حسن بن عبد الله العطاسي وصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبه وسله وفرعه ودبي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقة وصحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنتصم إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله بن رسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العنتصم وصله وفرعه مذهب الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى رسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودعين وضيب من شر وضد شر إنك على كل شيء قدير اللهم حجنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عوصل وهدي وبلغ وتقبل توابا ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله